Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Syekh sudah datang pada kesempatan sore hari ini, maka langsung saja kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Syekh. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن نحمد الله على أن قابلنا هذه الوجوه الطيبة على أن قابلنا هذه الوجوه النيرة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أنه كما جمعنا في هذه الدار أن يجمعنا وإياكم في دار القرار الجنة، اللهم آمين. Nah, setelah Syekh mengucapkan hamdalah dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan bahwa Syekh sangat senang bertemu dengan antum sekalian, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. يقول الله عز وجل في فاتحة كتابه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وكان السلف كثيرا ما يتوقفون عند هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه السورة، يقول رحمه الله: هي أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم، إياك نعبد وإياك نستعين، وهي الفاتحة لكتاب الله عز وجل، وهي الشافية، وهي الواجبة في الصلوات، لا صلاة إلا بها، وهي الكافية، فقد يكون من لا يكفي ولكنها تكفي. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam pembukaan kitabnya, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu surat Al-Fatihah. Surat yang sangat agung. Surat yang merupakan Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Di mana salat yang kita lakukan tidak akan sah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah ini. وفاتحة الكتاب لأنها لأمرين: الأمر الأول لأنها تفتتح في كل صلاة من قراءة القرآن، وكذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن المصحف الذي بين أيدينا حينما جمعوه وهو مصحف عثمان على أنها تصدر قبل السور كلها، وهذا في حديث سيأتينا إن شاء الله عن ابن عباس كذلك عن غيره من الصحابة. Nah, surat ini disebut surat Al-Fatihah karena dia menjadi pembuka bacaan solat kita. Di mana setiap kali kita melakukan solat, maka kita membuka bacaan solat kita dengan surat Al-Fatihah. Begitu juga yang kedua, surat ini disebut surat Al-Fatihah karena sepakat para ulama dan sepakat para sahabat bahwa mushaf Al-Quran yang kita yang ada di hadapan kita saat ini itu menjadi pembuka untuk seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana nanti akan disebutkan juga perkataan dari sahabat Ibnu Abbas dan yang lainnya. عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا صوتا من فوقه فرفع رأسه أي جبريل فقال هذا باب من السماء فتح اليوم، هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض، أي قال جبريل هذا ملك نزل الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته يعني أعطاك استجاب sebuah riwayat datang dari Abdullah ibnu Abbas. Ketika Abdullah ibnu Abbas duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian malaikat Jibril ketika duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada suara yang datang dari langit. Ada suara yang datang dari langit. Ternyata ketika malaikat Jibril melihat ke atas, ada pintu langit yang terbuka. Ada pintu langit yang terbuka. Dan malaikat Jibril mengatakan bahwa pintu langit ini baru pertama kali dibuka pada hari ini. Maksudnya pada hari itu, ketika malaikat Jibril berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari pintu itu datang malaikat, turun dengannya surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dari ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini man yaqra. Nah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan tatkala turun surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini, malaikat Jibril mengatakan bahwa di dalam surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini terdapat doa. Barang siapa atau siapa saja yang membaca doa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, begitu juga dalam ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah itu, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. نعم. يستفاد من هذا الحديث أن هذا الملك أن السماء لها أبواب، وأن الله عز وجل في العلو في السماء. Nah, diambil faidah dari hadis ini bahwa langit itu memiliki pintu. Langit itu memiliki pintu-pintu. Begitu juga diantara faidah dari hadis ini adalah bahwa Allah Azza wa Jal di atas, bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit, karena Allah menurunkan wahyunya dari atas ke bawah. نعم. وكذلك يستفاد من هذا الحديث أن هذا الملك لم ينزل على نبي قط إلا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هذه الصورة خص بها النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون خصوصية له عليه أفضل الصلاة والسلام. Begitu juga diantara faidah dari hadis ini bahwa malaikat yang tadi turun melalui pintu langit yang terbuka tadi adalah malaikat yang khusus turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun juga dengan wahyu yang dibawanya, yaitu surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah.
menjadi wahyu atau surat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak turun kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. واستفاد أيضا من هذا الحديث اسمها وهو قول ابن عباس رضي الله عنه حينما حكى القصة أنها فاتحة الكتاب، أي اسمها الفاتحة، فاتحة الكتاب. استفاد من هذا الحديث اسمها وهو فاتحة الكتاب. Nah, begitu juga di antara faidah dari hadis ini adalah bahwa surat yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pembuka dari Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Ya, jadi terambil darinya nama surat Al-Fatihah, disebut Al-Fatihah. Karena sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika menghikayatkan kisah ini, Ibnu Abbas mengatakan atau malaikat itu mengatakan, malaikat Jibril mengatakan sesungguhnya dia adalah Fatihatul Kitab. Maka terambil darinya nama surat Al-Fatihah ini dengan Al-Fatihah. نعم ويستفاد أيضا أنها دعاء كما قال رضي الله عنهما ابن عباس قال ما بكل حرف ما أعطي بكل حرف ما كل حرف أعطيه، يعني أنه يستجاب له بكل حرف، لأن الحمد لله رب العالمين هو ثناء على الله عز وجل مالك يوم الدين، أيضا ثناء على الله عز وجل كما سيذكره الشيخ في تفسيرها. ثم بعد ذلك تتوسل إلى الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا فيه فائدة وهو إيش؟ جواز التوسل بالعمل الصالح. وإياك ثم بعدما تتوسل تدعوه بأعظم دعاء وأجمع دعاء، وهو قوله تعالى اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, kemudian di antara faidah dari hadis ini atau riwayat ini adalah bahwa apa yang dikandung dalam surat Al-Fatihah adalah doa. Ya, adalah doa. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi, siapapun yang membacanya maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini pujian yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah tawassul dengan amal soleh. Ya, tawassul dengan amal soleh, dan ini juga menjadi dalil diperbolehkannya seseorang bertawassul dengan amal yang telah dilakukannya. Setelah menyebutkan amal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian orang membaca surat Al-Fatihah ini berdoa dengan doa yang sangat agung, dengan doa yang sangat komplit. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya. نعم. وكذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. قال البخاري رحمه الله أم القرآن لأنه يبدأ بها بكل قراءة في الصلاة، وكذلك أم الكتاب لأنه بدأ بها في كتاب الله عز وجل. نعم. Terdapat juga riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah ini dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Mathani. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa disebut Ummul Quran karena seseorang ketika melakukan sholat maka dia memulai bacaannya dengan surat ini. Begitu juga disebut dengan Ummul Kitab karena kitabullah yaitu Al-Quran dimulai dengannya. وكذلك ورد في ألفاظ أخرى عن من هذا الحديث أن بدل الفاتحة قال الحمد لله أم القرآن، وكذلك ورد الحمد لله رب العالمين أم القرآن.
فهنا يتلخص لدينا يعني جملة من أسماء الفاتحة، وهي فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني، لأنه يثنى فيها في كل صلاة، لأنه يثنى بالفاتحة في كل صلاة. والسبع المثاني والحمد لله رب العالمين والحمد لله. وكذلك ورد عن أبي سعيد أنه ذهب إلى قوم يريد أن يستضيف عندهم فلم يضيفوه، فبعد أن ذهب أبو سعيد رضي الله عنه أتوه القوم يسألونهم وقالوا لهم هل معكم راقي؟ فقال أبي سعيد رضي الله عنه وما بالكم؟ قالوا إن سيد القوم قد مرض. فحينما ذكروا ذلك أبي سعيد رضي الله عنه ذهب لديه قال أرقيه، ولكن بشرط أن تجعلوا لي من أموالكم. فأرقاه أبو سعيد رضي الله عنه بالفاتحة 7 مرات. فشفي هذا سيد القوم من المرض الذي كان فيه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما أدراك أنها رقية؟ اضرب لي معكم بسهم. فهذا الحديث أيضا دل على أن من أسمائها الرقية. Nah, kemudian begitu juga terdapat dalam redaksi yang lain dari hadis ini, yaitu hadis Abu Hurairah, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Alhamdulillahirabbil alamin ummul Quran. Dalam redaksi yang lain, Alhamdulillah ummul kitab. Ya, maka dari beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diambil faidah bahwa surat Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama. Ya, memiliki beberapa nama. Di antara namanya adalah Al-Fatihah. Jadi disebut Al-Fatihah. Kemudian disebut juga Ummul Quran tadi ya. Kemudian surat Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab. Kemudian disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani. Ya. Disebut As-Sab'ul Mathani karena surat Al-Fatihah ini tusanna ini tukar. Ya, karena surat Al-Fatihah ini diulang-ulang dalam setiap sholat, jadi disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Ya, diulang-ulang dalam setiap sholat. Begitu juga surat Al-Fatihah ini disebut dengan nama Ar-Ruqyah, karena sebagaimana terdapat sebuah riwayat dari Abu Sa'id ketika Abu Sa'id melakukan perjalanan, lalu kemudian Abu Sa'id bertemu dengan suatu kaum atau singgah di suatu kaum, lalu kemudian meminta untuk dijamu, begitu. Meminta untuk dijamu, akan tapi mereka tidak mau menjamu Abu Sa'id Al-Khudri dan rombongannya. Kemudian mereka pergi, lalu kemudian pemimpin dari kaum tersebut ya tersengat sesuatu, sakit begitu. Kemudian utusan dari kaum ini datang kepada rombongan Abu Sa'id Al-Khudri, bertanya tentang sesuatu yang bisa menjadi obat bagi kesembuhan pemimpin kaum tersebut. Lalu kemudian Abu Sa'id ya menyatakan bersedia untuk berusaha untuk membacakan sesuatu kepada pemimpin kaum tersebut, tapi dengan syarat kalau sembuh maka mereka harus memberikan sesuatu sebagai upah, sebagai imbalan atas apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id. Nah, yang dilakukan oleh Abu Sa'id. Kemudian Abu Sa'id apa yang dilakukan? Membaca surat Al-Fatihah 7 kali. Membaca surat Al-Fatihah 7 kali. Kemudian ternyata sembuh. Setelah dibacakan surat Al-Fatihah 7 kali sembuh. Akhirnya kemudian kaum tersebut memberikan sejumlah hewan ternak ya untuk Abu Sa'id. Namun kemudian Abu Sa'id bertanya dulu kepada Rasulullah SAW, apakah boleh menerima atau mengambil atau memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh kaum tersebut kepada mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidakkah kalian tahu bahwa dia adalah ruqyah? Dia adalah ruqyah. Maka ya jadikanlah saya bagian dari
harta tersebut. Maka dari riwayat ini surat Al-Fatihah juga disebut dengan ruqyah. وسميت أم القرى وأم الكتاب لأن أم الشيء هو مرجع الأمر إليه، لذلك يقال أن ذلك سميت أم القرآن وأم الكتاب لأن أم الشيء هو مرجع الأمور له، لذلك سميت مكة أم القرى لأن كل القرى وأمورها ترجع إيش؟ إلى مكة. وبهذا يعني ننتهي من أسماء الفاتحة وفضلها وأنها دعاء مستجاب، وفضلها في تثنية القرآن وتعظيمها أنها يعني نزلت من باب لم يفتح قط وما نزلت إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكمل لعل الشيخ مرزوق يكمل ما تبقى بتفسيرها حفظه الله. Nah, kemudian terakhir Syekh menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Mengapa? Karena menjadi pusat dari seluruh isi Al-Quran, di mana seluruh isi Al-Quran itu bermuara kepadanya, berpusat kepadanya. Sebagaimana juga Mekah itu disebut dengan Ummul Qura, karena seluruh negeri-negeri itu ya berpusat kepadanya, ke kota Mekah. Maka itulah beberapa perkara yang disampaikan oleh Syekh, yaitu berupa nama dari surat Al-Fatihah, begitu juga berkaitan dengan keutamaan surat Al-Fatihah. Di antaranya tadi sudah disebutkan, yaitu bahwa surat Al-Fatihah itu doa. Kemudian juga di antara keutamaan surat Al-Fatihah ini turun dari pintu khusus, ya, pintu khusus yang ada di langit, yang juga turun secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian materi ini akan dilanjutkan oleh Syekh Marzuq. Fal yatafaddal mashkura ma'jura. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أولا نعتذر عن التأخير، قدر الله جل وعلا أن يكون في هذا اليوم زحام كما تعلمون، وخرجنا من جاكرتا، فالحمد لله الذي يسر وأعان أن نلتقي بكم. ثانيا أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد وهذه القناة المباركة قناة رجاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تحيا بهم السنن وترتفع بهم راية التوحيد وتزال بهم الشرك وراية البدعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. Nah, setelah Syekh menyebutkan hamdalah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama Syekh menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan mereka, dan sebagaimana yang antum ketahui, katanya ya sekarang macet begitu. Jadi karena macet maka akhirnya Syekh terlambat datang ke tempat ini. Nah, dan ya mudah-mudahan Syekh berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, menjadikan pertemuan kita adalah pertemuan yang diberkahi, yang dengannya diangkat syiar tauhid dan sunnah. قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، في هذه الآية أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فقوله الحمد لله أي أخص الله سبحانه وتعالى بالحمد والثناء وأفرده جل شأنه، فكل المحامد لله سبحانه وتعالى، وهذا توحيد الألوهية. لله رب العالمين، والرب هو خالق الخلق ومربيهم سبحانه وتعالى، وهذا توحيد الأسماء والصفات. لله لفظ الجلالة اسم من أسماء الله، والرب اسم من أسماء الله. رب العالمين أي مربيهم وخالقهم ورازقهم ومدبرهم، وهذا توحيد الربوبية. فإذا تلخص معنا في هذه الآية الأولى أنواع التوحيد الثلاثة التي استخرجها أهل السنة والجماعة من نصوص الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبع. نعم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, alhamdulillahirabbil alamin, terkandung padanya seluruh jenis tauhid. Itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah maksudnya adalah bahwa segala puji khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pujian khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan tauhid asma wa sifat. Ya, menunjukkan tauhid asma wa sifat. Kemudian lillah ya menunjukkan tentang tauhid al-uluhiyah. Kemudian rabbil alamin ini menunjukkan tauhid ar-rububiyah. Qawluhu ar-Rahman ar-Rahim ismani عظيمان جليلان لله سبحانه وتعالى يدلان على صفة الرحمة، وأهل السنة يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة على مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. فالرحمن اسم عام لجميع الخلق، وهو الذي يتراحم فيه الخلق جميعا. الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أنزل رحمة واحدة من 99 رحمة يتراحم بها الخلق إلى يوم القيامة. فالرحمن اسم لجميع الخلق، والرحيم خاص بالمؤمنين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا تجد في القرآن وكان بالمؤمنين رحمانا، وإنما تجد في القرآن وكان بالمؤمنين رحيما. Nah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala. Dua nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Sunnah menetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan sifat rahmat Allah, sifat kasih sayang Allah dengan sifat makhluknya. Begitu juga tidak menetapkan kaifiat ya, sifat tersebut bagaimananya. Begitu juga tanpa mengingkari sifat rahmat tersebut. Dan Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa rahmat Allah sangat luas, umum untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat rahmat yang dikandung dalam nama Allah Ar-Rahman adalah sifat rahmat yang umum untuk seluruh makhluk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu rahmat dari 99 rahmat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Yang semuanya yang dengan satu rahmat itu seluruh makhluk ya menikmati kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat rahmat yang dikandung oleh nama Ar-Rahman adalah sifat rahmat yang sifatnya umum. Kemudian Ar-Rahim, sifat rahmat yang dikandung dari nama Allah Ar-Rahim adalah sifat rahmat yang khusus. Itu khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah mengatakan tidak pernah kita mendapati dalam Al-Quran Allah mengatakan wabil mu'minina rahmana, dan kepada orang-orang beriman Allah itu Rahman, tidak begitu. Namun kita dapati dalam Al-Quran Allah mengatakan wabil mu'minina rahima, jadi menggunakan kata rahim, dan kepada orang-orang beriman Allah itu rahim. Maka rahim atau ar-rahim adalah nama Allah yang terkandung di dalamnya sifat rahmat Allah yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Qauluhu malik yaumiddin wa yaumuddin huwa yaumul qiyamah wa summiya bi yaumiddin yawma yudanu al-khalqu ba'dhum li ba'd. Wa khassa Allah subhanahu wa ta'ala bi malik yaumiddin lianna la ahada hunaka yamliku shay'an. كما قال الرب جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. نعم. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari pembalasan. Disebut din yaitu hari kiamat karena pada hari itu seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin.
Begitu juga disebut dengan Maliki Yaumiddin karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang memiliki apapun. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, limanil mulkul yaum, bagi siapakah, milik siapakah kerajaan, kekuasaan pada hari tersebut, maksudnya pada hari kiamat, lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa. قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين بتشديد الياء وتخفيفها إياك بمعنى الشمس، فلا يجوز القراءة بالتخفيف، لا بد من القراءة بالتشديد. إياك نعبد يعني نعبدك وحدك لا شريك لك، وإياك نستعين أي نستعين بك وحدك لا شريك لك، ونستعين بك على عبادتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. فلا تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بتوفيق منه، وخصت الاستعانة وهي من العبادة لعظيم شأنها. والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. Nah, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka dengan tasydid, iyyaka. Adzan dulu atau sudah? نستمر أو نقف؟ نقف. كيف حالك؟